नमामि नमामि महाग्रन्थ भागवत कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविन्दाय नमः उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद अभ्यास मात्र के कटी जीव बसाद परम मंगलमय भागवत वाणी जीवतरि जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याणे करिल भागवत सार वेद पुराणरु सर्व सारकु साउटी भागवते देइअछ माला परि गुन्थि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छन्दे बान्धिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत शौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी भागवत शुणाइले शुक ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमामि देवर्षि नम भक्त विदुर परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ। नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। चतुर्दश अध्याय गृहस्थ धर्मर विधान 14 अध्याये बखान। युधिष्ठिर उवाच शृण हे ब्रह्मार नन्दन वनस्थवधूत धर्म शुणिली शास्त्रर प्रस्तावे गृहस्थ धर्म कहेबे जे विधि गृह आचरणे आगम निगम प्रमाणे एमन्ते धर्म सुत वाणी शुणि कहन्ति ब्रह्ममुनि। नारद उवाच गृहस्थ रजनी प्रभाते शुचि निर्मल शुद्ध चित्ते स्मरिव नारायण नाम हरि गोविंद कृष्ण राम पुरुषोत्तम दामोदर विश्वसंभव विश्वम्बर ए आदि पुण्य श्लोक जेते नाम संकीर्तन प्रभाते कृष्णे अर्पण नित्य करी गृहस्थ धर्म गृहे करी महत जने उपासना करिब नित्य कृष्ण ध्यान
कृष्णर अवतार कथा पुराण आदि शास्त्र गीता संग करिब साधु सन्थे दिन बञ्चिब शुणि नित्य साधु संगते थोई मन पुत्र कलत्र गृह जन संपद स्वप्न प्राय मणि चित्ते चिन्तिब चक्रपाणि जावत प्रयोजन अर्थ गृहे साधिब नित्य नित्य विरक्त चित्त अंतर्गते लोक व्यवहार जन साथे भ्रातृहृद दात मात ज्ञाति बांधव दारा सूत जे बाइछन्ति जे बोलन्ति जे भावे सन्तोषे रहन्ति मन सन्तोषे सुख देव निर्मले सर्वदा बञ्चिब भूमि गगन अन्तरिक्षे जे धन मिलिब प्रत्यक्षे कृष्णर देला प्राय बुझी से धन दुख सुखे पूंजी दिन बञ्चिब हरि भावे যত্ন করিব ধর্ম লাভে যাবত দেহে প্রাণ থিব তাবত সন্তোষে বঞ্চিব লোভে অধিক যে চিন্তন্তি চোর সমানে দণ্ড পাନ୍ତି এবে হো শুণ নৃপବର କହିବା ସର୍ବଧର୍ମ ସାର କପି ମକ୍ଷିକା ଉଷ୍ଟ୍ର ଖଗ ମୂଷିକ ଗର୍ଦ୍ଦ ଭଜେ ମୃଗ ଉରଗ ପତଙ୍ଗାଦି ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ଚିତେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ନିତ୍ୟ ଦେଖି अन्यथा मने न संकल्पी त्रिवर्ग कष्टे न साधिब जे भावे निंदन्ति साधव जे द्रव्य अति क्लेशे पाई जे सुखे अति लोभ होई जेणे बापर पीड़ा हेब एतिनि चित्ते न धरिब जे देश काल पात्र मते जा मिले कर्मर आयते से भावे पोषिब जीवन देखिब सकले समान स्वान चंडाल अन्य जाति आत्मार प्राय ताकू चिंती विभागे भोग ताकू देव आत्मार पराय भाविब एक गृहिणी संग्रहणे स्वधर्म गृहर कारणे अर्धांग सम अटे नारी सतिके ताहा भोग करी निजोगी अतिथि सेवने যত্ন করিব নিজ ধর্মে যা পাই পিতা গুরু প্রাণ প্রাণী হিংসাই হেଳେ জাণ অতিথি সেবারে সে নারী ଦେଇଣ ଆପଦୁ ଧରି ଆନେ ଅସାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହରି ଏଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଦେଖ ଏ ତୁଚ୍ଛ କଳେବର ଅନ୍ତେ ଭଜଇ ତ୍ରିପ୍ରକାର ଭସ୍ମ ପୁରୀଶ କୁର୍ମି ସ୍ଥାନ
अवश्य भजे अवसान। से देह रति पत्नी मेले, एकाही आत्मार कुशले। यज्ञावशेष सिद्धने, आहार कल्पिव जीवने। अधिके ममता न थाई, तेबेटी महत बोलाई। देवता ऋषि भूत गणे, आत्मा अतिथि पितृजने। एहांकु विष्णु प्राय मणि, संतोषे देव अन्न पाणी। आत्माधिकारे नाना विधि, यज्ञर संभार संपादी। विधि विधान वेद मते, यज्ञ करिब अग्निहोत्रे। अग्निहोत्रर अवसाने, विप्रंकु तोषिब भोजने। ब्राह्मण देहे थाई हरि, एणु भोजने पूजा करी। विप्र भोजने दोष जेते, से नहे यज्ञ कोटि सते। एघेनी देवता ब्राह्मणे, पूजा करिब अनुक्षणे। एणु ब्राह्मण मुखे देई, पूजा करिब भावग्राही। आश्विन मास कृष्ण पक्षे, पितृंकु पूजिब प्रत्यक्षे। संभार यथा शक्ति मते, पितृ पूजिब श्रद्धा चिते। ज्ञाति सुहृद बंधुजन, भोजन देव मिष्टान्न। एबे हो शुण महीपति, गृहस्थ निस्तारण गति। बेनियन विषुवान्ते, दिवस क्षय व्यतिपाते। अक्षय तृतीया दिवसे, आदित्य शशांकर ग्रासे। द्वादशी श्रवण संयोगे, तृतीया तिथि क्षय भोगे। शुक्ल नवमी ऊर्ज मासे, चतुर अष्टका दिवसे। माघ सप्तमी शुक्ल पक्षे, पूर्णिमा मिषि मघारखे। द्वादशी अनुराधा भोगे, श्रवणात्रि उत्तरा जोगे। एतिनी जोगे एकादशी, श्रवणा जन्म रखे मिषि। श्रेय साधने जोग एते, गृहस्थ धर्म साध्य अर्थे। एदिने धर्म कर्म कले, श्रेय आयुष लभे भले। एदिने तप होम स्नान, जगे देवताराधन। पितृदेवता भूत गणे, अन्न जल तीर्थर्पणे। पत्नीर संस्कार काଳରେ, अपत्य संभव दिନରେ। ज्ञाति मरणे प्रेत कार्ये, पूजिब बांधव समाजे। एबे हो शुण धर्म शिष्य, कहिबा पुण्य स्थान देश। विष्णु प्रतिमा बसे जहीं, सचराचर विश्व तहीं। सत्पात्र जन लभी जहीं, से पुण्यतम देश कही। ब्राह्मण कुल बसे जहीं, दया तपस्या विद्या बही।
विष्णुर पूजा जहि नित्य से पुण्य देश वेद मते गंगादी नदी जहि बहे से पुण्य क्षेत्र वेद कहे पुष्कर आदि सरोवर जहि बसंती विष्णुहर प्रयाग पुलह आश्रम नैमिषारण्य पुण्यधाम प्रभास कुरु ब्रजगळी गया मथुरा कुशस्थळी जे काशी पंपा बिंदुसर सेतु बंध जे रामेश्वर आश्रम नर नारायण नंदा सीतया रामाश्रम महेन्द्र मलय पर्वते ए मध्ये क्षेत्र छन्ति जेते ए सर्वस्थान हरि प्रिय तेणु जगते पुण्यमय से पुण्यतम देश भावी विष्णु प्रतिमा जहि सेवी कैवल्य इच्छा जार चिते ए देशे से हुथिब निते एबे कहिबा पात्र जेते शुण राजन शुद्ध सीते पुराण पुरुष मुरारी जार भियाण वसुंधरी सचराचर जा शरीर ऋषि देवता ब्रह्मा हर अग्रे चरण पूजी चार तातहु पात्र के बार देवता ऋषि सिद्धेश्वर सनक आदि जगे तोर सभारे सर्वजन थिले कृष्ण को अग्रे पूजा कले एणु सकल पात्र सार अच्युत अटे नृपवर जार शरीर जीव राशि जे अंड कोश मूले बसी जे हरि सर्वजीव मूल अशेष पुण्य कर्म फल नाना प्रपंचे पुर करी ता मध्ये जीव रूप धरी हृदय पद्म मध्ये सोहे पुरुषोत्तम नाम बहे तेणु पुरुष पात्रोत्तम जे नित्य रमे आत्मा राम जेणु ए पुरुषंक देहे से हरि तार तमे रहे हे भावे अवज्ञा विचारी त्रेतादि जुगे मूर्ति करी संस्कार निगम आगमे पूजा करन्ति ग्रामे ग्रामे से पूजा मात्रे तोष होन्ति वांछित फल नित्य दियन्ति जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे एणु पुरुषंकर मध्ये जे विप्रज्ञानी वेद साधे जे विप्रज्ञानी वेद साधे जे विप्रज्ञानी वेद साधे तातहु पात्र आर नाही से विप्र निश्चय विष्णु देहि जे कृष्ण आत्मा त्रिलोकर ब्राह्मण देवता तांकर एणु से ब्राह्मण चरण त्रैलोक्य निस्तार कारण ए भावे देश काल पात्र दीक्षादि धर्म दैवत नारद मुनि अनुराग
ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଗେ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଭଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ସଦାଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ପଞ୍ଚଦଶେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସାର ସଂଗ୍ରହେ ଯେ ବା ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିଗମ ବଚନେ ମୋକ୍ଷ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ପ୍ରମାଣେ। ରାଜସୀ ଯଜ୍ଞ ସଭା ଚାହିଁ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ ଭାବ ବହି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ସାର। ନାରଦ ଉବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ ବା କର୍ମନିଷ୍ଠ ତପ ସାଧନେ କେ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବେଦ ପଠନେ କାର ସିଦ୍ଧି କେ ଜ୍ଞାନ ଅବା ଯୋଗ ସାଧି। ଗୃହସ୍ଥ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଳେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯେବେ ମିଳେ ତାହାଙ୍କୁ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଅନେକ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଅଭାବେ ଯଥାକ୍ରମେ ଯେ ବିପ୍ରେ ଥାନ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ଦେଇ ତେବେ ଉଚିତ ଫଳ ପାଇ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟେ ଦୁଇ କରି ବରିବ ବିଶ୍ଵେ ଦେବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ପିତୃସ୍ଥାନେ ବରି ଅଭାବେ ଏକ ଏକ କରି ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜାଇବ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ବିସ୍ତରଣ କରିବ। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ କାଳ ଚିତ୍ତେ କିୟ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁମତେ ଯେ ପାତ୍ରେ ଯେ ବା ଅରହଣ ବିସ୍ତରେ ନୁହଁଇ ଘଟଣ। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ପିତୃ ଯଜ୍ଞେ ଯେ ବା ପୂଜନ୍ତି ହବ୍ୟ କବ୍ୟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ଯେ ଭାବେ ସଂସାର ଉତରନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରେ ଆମିଷ ବର୍ଜିବନ ଜାତେ ଯଥା ସଂସ୍କାରେ ଦେଇ ଅନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରି ନିବେଦନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସତ ପାତ୍ରେ ଦେଇ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମଧେନୁ ହୋଇ ଲଭନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କଲ୍ୟାଣ ଏ ବାକ୍ୟ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ। ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତୃଭୂତେ ସ୍ୱଜନ ଆଦି ବନ୍ଧୁ ଯୁତେ ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମଣି ସନ୍ତୋଷେ ଦେବ ଅନ୍ନ ପାଣି। ଯାଚିତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ନିରାମିଷେ ଯେ ଧର୍ମ ଲଭି ନିରାମିଷେ ସେ କାହିଁ ଲାଭ ପଶୁ ହିଂସେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଇଚ୍ଛା ଯାର ଥିବ କେବେ ହେଁ ପଶୁ ନ ହିଂସିବ। ମାନସ କାୟିକ ବଚନେ ନ କରି ପଶୁକୁ ହିଂସନେ। ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ କର୍ମମୟ ଚିନ୍ତି ଆତ୍ମା ସଂଯମ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଘୃତ ଢାଳି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞେ ଦୃଢ଼ କରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ। ଏହାର ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖେ କାହିଁ। ଏ ଘେନି ଦୟା ଯାର ଚିତ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ମୁନି ମତେ। ବିଧର୍ମ ପର ଧର୍ମ ବେନି ଆଭାସ ଉପମାକୁ ଘେନି ଛଳ ସମେତ ପଞ୍ଚ ଜାଣ ଅଧର୍ମ ଶାଖାଏ ପ୍ରମାଣ। ଯେ ଧର୍ମେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ବାଧା ବିଧର୍ମ ଜାଣି ଛାଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା
जे धर्म पर पाई विधि से धर्म केबे हे न साधी। पाषण्ड धर्म उपधर्म दम्भ मत्सरे जे बा कर्म। शास्त्रर तत्व न विचारी बाह्य धर्मर ध्वजा धरी। जे शास्त्र वाक्य भेद करी छल धर्म जे ताकू बोली। धर्म आभास मात्र धरी आश्रम धर्म परिहरी। सोईछे एक धर्म करी आभास धर्म ताकू बोली। जे धर्म आत्म शांति करे के ताहा नित्य न सुमरे। निर्धन प्राणी जेबे होई धर्म बा जीविकार पाई। चेष्टा न करे बहु धने संतोष अल्प भोजने। मोहाही अजगर जेन्हे आहार मिले अकिंचने। संतोष आत्मा जीवनरे अन्ते पसंती सुख घरे। जे धन लोभे असंतोष भ्रमे भ्रमई दश दिश। तहिरे कष्ट सार होए सर्व संतोष सुखमये। चर्म पादुका जा चरणे से जेन्हे कंटक पाषाणे। भ्रमी न लभे किछि दुख रात्र दिवसे लभे सुख। जे जिह्वा उपस्थको जिणी संतोष लभई जे प्राणी। से प्राणी इह परलोके अशेष फल भुंजे एके। जे विप्र होए असंतोष ताहार तप विद्या जस। इंद्रिय लोभे होन्ति नाश अज्ञान कर्मे होन्ति ध्वंस। प्राणी जे क्षुधा तृषा हेले काम को जिणे अन्न जले। क्रोध को जिणे क्रोध फले लोभ को जिणी नोहे बळे। जे जन सर्वदिग जिणी एकांते भुंजई धरणी। से लोभ न पारई जिणी शुण नृपति चूड़ामणि। पंडित जन होई जेबे निरते असंतोष भावे। अधगमन ताहांकर शुणसु मने नृपवर। काम को जिणे असंकल्पे प्राणी न सई जार दर्पे। कामर क्षये क्रोध जाए अर्थ वर्जने लोभ क्षये। भय को जिणे तत्व ज्ञाने शोक मोह को जिणी ज्ञाने। महांत सेवा दम्भ नाशे जे भावे कैवल्य प्रकाशे। जोग साधने जेते विघ्न ताहाकु खंडई मौन। हिंसा को जिणे काम त्यागे काम को जिणे जोग मार्गे। दया प्राणी भय हरे त्रिताप समाधि संहारे। संयम देह व्याधि हरे निद्रा को सात्विक आहारे। रजतम को सत्व गुणे सत्व को उपशमे जिणे। गुरु सेवने सर्व दुखे प्राणी तरंती आत्मा सुखे। जे गुरु ज्ञान दान देई तांकु जे मनुष्य मणई। से जेते धर्म करे देहे निष्फल हस्ति स्नान प्राये। जा देहे प्रभु चक्रधर प्रसन्न पुरुष ईश्वर। तार चरण सेवा अर्थे अज्ञानी नुहंति समर्थे। ताहाकु नर प्राय मणि अधगमने जान्ति प्राणी। एकांत भक्ति जेउ प्राणी साधई षढ़रि पूजिणी। सर्वनियम साधि जाने निगम वचन प्रमाणे। जेबे न भजे नर हरि से श्रम भारे होन्ति भारी।
वृत्ति कल्पने जेते अर्थ जोगे नुहंती समरथ एमंते इष्टपूर्ति माने अनर्थ कृष्णर बिहुने चित्त विजये यत्न जार निसंगे करई विहार गृहे असंग मन सुखे जोग साधई अतिरेके एकांते कर से थाई अल्प भोजने दोष होई एकांते समसूचि देशे बसिब आसन उश्वासे पवित्र स्थिर सुख मने ओंकार करी उच्चारणे वामचरण गुह्य द्वारे दक्षिण पादता उपरे देहि टेकिब मेरुदंड भुजे आमंची जानु खंड प्राण अपान वायु बळे रसना तोळी ताळु मूळे निश्चल ध्यान दृष्टि एके साधिब पूरक कुंभके रेचके करी ताकु सम नासाग्रे स्थापिब नयन जाबत काम मन तेजे ताबत संयम को भजे एणु निश्चले स्थापी मन अळप अळप संयम एमंत साधि निरंतरे सुखे मिळई मोक्ष घरे काष्ठ बिहुने अग्नि प्राये सकळ काम लीन होए जे चित्त सर्ववृत्ति तेजे कामादि रिपुकु न भजे से चित्त मिसे ब्रह्म सुखे केबे हे न पड़ई दुखे केबे हे माया न कल्पई अंतरे रहे सूक्ष्म होई जे प्राणी गृह द्वंद्व तेजे त्रिवर्ग छाड़िब न भजे पुणी मिलई गृहे जाई निर्लज सेहु बांति खाई ए देहे सुख जे लोड़ंती अजरा मर प्राय चिंती जीवन अंते शरीर भस्म पुरीश कृमि सार एहाकु सत्य प्राय मणि अधर्मे पसंदी जे प्राणी ताहांकु बोली मूढ़ जन निष्फल ताहांक जीवन गृहस्थ गृह धर्म छाड़ी अन्य आश्रमे लोभ बड़ी व्रत को तेजे ब्रह्मचारी तपसी ग्रामे वास करी सन्यासी इंद्री लोभे रसे ग्राम गहने जेबे पसे आश्रम भ्रष्ट एते प्राणी एहांकु आश्रमे न गणी अधर्मे विडंबन कर्म विष्णु मायारे होई भ्रम बुलंती माया रूप धरी ताहांकु संभाषण करी परम ज्ञान चित्ते चिंती जे आत्मा गति की जानती से कि कारणे देह धरी बहु भोजने पुष्ट करी एबे हो शुण युधिष्ठिर ए नर शरीर बेभार देह बहिला जेबा अर्थे केबे हे न भजेता चित्ते विधाता निर्माण विमान एहा न जाने मूर्ख जन देह को रथ प्राय रची 10 तुरंग जही जोची 10 इंद्रिय 10 बाजी मन रश्मि तही जोजी शब्द स्पर्श रस गंधे रूपरे चले अनुबंधे
सारथी पणे बुद्धि रहे ए पंच मार्गे रथ बाहे ए नर देह बंध चित्ते छंद बंधन ईश जंत्रे प्राण बसंती ए शरीरे दीपंच बाह्य अभ्यंतरे से प्राण अक्षरूप धरी बाहर भीतरे संचरी धर्म अधर्म चक दुई ए जीव अहंकार बही रथे बसई रथी रूपे कर्मानुसारे बल दर्पे प्रणव हस्ते धनु तार अकार उकार मकार जीव को सर रूपे करी प्रणव धनु हस्ते धरी परम आत्मा करी लक्ष्य नाराच बिंधिब प्रत्यक्ष सम्मुखे जेते रिपु थिबे युद्धे सकल नाश जीवे शुण राजन शुद्ध चिते सम्मुखे रिपुछन्ति जेते एकाम क्रोध शोक मोह लोभ असूया माया भय मद मत्सर अपमान प्रमाद हिंसा मिथ्या मान रजतामस निद्रा क्षुधा एते शत्रुरे जहि बाधा त्रिगुणमयी जे प्रकृति ए आदि रिपु जेते छन्ति एहांकु सम्मुखे आवरी जे रथी पारे युद्ध करी रथ को आत्मा वश करी ज्ञान खड़ग हस्ते धरी सुखे भुंजई स्वर्ग राज्य आनंदे अष्ट ऐश्वर्य तेबे रथ त्याग करी निश्चिंते रहे मोद भरी ए मनते रिपु जे न मारे से काहीं आत्म सुखे तरे जेबे अलसे रहे रथे असाध्य सो जेते रथे सारथी विमान सहिते ताहाकु बेढंती समस्ते दुर्गम मार्गे रथ न्यंती शत्रुंक मध्ये प्रवेशन्ति से शत्रुगणे बळे करी अश्व सारथी रथ धरी संसार कूप अंधकारे खेपन्ति मृत्यु भय घोरे प्रवृत्ति निवृत्ति ये कर्म संसारे वैदिक धर्म प्रवृत्ति पथे संचरन्ति निवृत्ते अमृत भुंजन्ति जे द्रव्यमय यज्ञ काम आवर अग्निहोत्र नाम पूर्णिमा अमावास्यादि पशु जे चातुर्मास्य विधि उपप्रासाद उपवन ए आदि इष्ट पूर्त कर्म हुत प्रहुत आदि जेते प्रवृत्ति पथ कर्म एते सूक्ष्म द्रव्य विपाकमय धूम रजनी अपक्षय दक्षिणायने सोम बुध दरस औषधि विरुद्ध जे अनरेतरु संभव ए पितृजान पुनर्भव ए अनुरूपे एके एके भवे भ्रमन्ति जीवलोके प्रवृत्ति मार्ग ए प्रमाण एबे हो धर्म सुत शुण देवंक रात्र ए भोलाई शुण दिवस एबे कही संभव मरण पर्यन्ते द्विज संस्कार वेद मते से द्विज जेबे ज्ञानी हुए यज्ञ करई निज देहे इंद्रिय बंधन अर्थे कल्पे होम करई ज्ञान दीपे मने करिब इंद्रिलीन वचने संघरिब मन वचन स्वरे लीन करी स्वर को ओंकार संघरी ओंकार बिंदु नादे देई
ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ଥୋଇ। ଜ୍ଞାନୀର ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ପଥେ ଯିବ ତାହା ଶୁଣ। ଅଗ୍ନି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାତଃକାଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପକ୍ଷ ଯେ ଶୁକ୍ଳ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗ ଅନୁପମ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଏହା ନାମ। ବିଶ୍ୱ ତୈଜସ ପ୍ରାଜ୍ଞେ ଲୟ, ତୁରୀୟାତୀତେ ଆତ୍ମମୟ। ଏ ଦେବଯାନ ପଥ ଚିନ୍ତି, ଏ ମାର୍ଗେ ଭବେ ନ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା ଉପଶାନ୍ତ ଜନେ, ନିତ୍ୟ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମଧ୍ୟାନେ। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ନରଲୋକେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏ ପିତୃଦେବ ଯାନ ପଥ, ଯେହୁ ଜାଣନ୍ତି ବେଦ ମତ। ଗମ ଆଗମ ନ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି। ଯେ ଆଦି ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ବ୍ୟାପିଛି ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ପର ଅପର ଯାହା ଦେହେ, ଯେ ଅବାଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ହୋଏ। ବଚନ ବାଚ୍ୟ ତମ ଜ୍ୟୋତି, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମନ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ, ଆଭାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖଇ। ଭାବ ପ୍ରମାଣେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଏ, ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାୟେ। ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି କଦାଚିତେ, ଏ ଭାବ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ। କର୍ମେ ଭଜନ୍ତି ତାର ପଥ, ଏ ଭାବ ନିଗମେ ସମ୍ମତ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ, ସେ ରହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ, ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରେକେ। ତାହାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟେ, ସେ ରୂପେ ଏ ବିଧି ନିଷେଧେ। ଯେ କ୍ରିୟା ଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ, ମୁନି କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ଯେହ୍ନେ, ନ ଲାଗେ ଶୁଦ୍ଧ ଚଇତନେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବସ୍ତୁ ଯେତେ, ଦେଖଇ ପଟ ତନ୍ତୁ ମତେ। ଦେହରେ ଅବସ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ, ଏ ଭାବାଦ୍ୱୈତ କହି ନୃପ। ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ, ଯେ କର୍ମ କରି ବେଦ ମତେ। ହରି ବିଷये ସମର୍ପିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରେ ଭଲେ। ଏହାର ନାମ କ୍ରିୟାଦ୍ୱୈତ, ଅପରେ ଶୁଣ ନରନାଥ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୂତ ଆଦି, ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଯେ ଅର୍ଥ କର୍ମେ ଏକ ଦେଖି, ଏହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ ଲେଖି। ଯେ କର୍ମ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ, ଯାହା ସକାଶୁ ଯେଉଁଠାରେ। ଯାହାର ଯେ ଅବା ନିଷେଧ, ବିନା ଆପଦେ ନ କରିବ। ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ, ଗୃହେ ଯେ ସାଧେ ଅବିରତେ। କୃଷ୍ଣେ ନ କରେ ସମର୍ପଣ, ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ। ଦେଖ ତୁ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ। ରାଜ୍ୟ ବିହୁନେ ବନବାସେ, ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ନାନା ଦେଶେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କରି, ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ତୁ ନିସ୍ତରି। ଏବେ ତୋହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ, କଲୁ ରାଜସୀ ମହାଯାଗ। ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ, ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଦେହ ବହି, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଭ୍ରମି ହୋଇ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନାମ ଶୁଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପବରହଣ। ସେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ଦେହ ବହି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ମୋର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ, ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ। ଯୁବତୀ ଗଣେ ପ୍ରିୟତମ, ଏମନ୍ତେ ଗଲା କିଛି ଦିନ। ଏକ ଦିବସେ ଦେବଗଣେ,
ସମସ୍ତେ ମିଳି ପୁଷ୍ପ ବନେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ବସି ହରି ଗାୟନ ରସେ ରସି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣେ ଅଣାଇଲେ ମୁହିଁ ଯେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ତୁଲେ। ଯୁବତୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ। ଆବୃତ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ହସ୍ତ ନିବେଶି ତାଙ୍କ କନ୍ଧେ। ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କୋପ ଚିତେ। ଦେବ ହେଳନ କର୍ମ ଦେଖି କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି। ବୋଇଲେ ମୋତେ କୋପ ବହି ଯାବେଗେ ଶୂଦ୍ର ହୁଅ ତୁହି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାପ କୋପାନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେବି ବିପ୍ରପାଦ ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ। ବିପ୍ରଚରଣ ସେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବ୍ରହ୍ମା କୂଳେ। ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିଲି ଯଥା ବେଦ କର୍ମ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଧର୍ମେ ଗୃହେ ଥାଇ ତରେ। ତୁ ନର ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଯେଣୁ ତୋ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ। ତୋହର ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି। ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତି ମୁନିଜନ। କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭୂତି ପରମ ସୁଖେ ତାର ସ୍ଥିତି। ସେ ତୋର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ। ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ କେବା ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ଯାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ। ମୌନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଶମେ ନିର୍ବାଣ ଲଭେ ଯାର ନାମେ। ସାତତ ଜନଙ୍କର ପତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ବ ଗତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବେ ଏକେ ଏକେ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ନାରଦ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ। ନାରଦ ଉଠିଣ ତକ୍ଷଣେ ନମିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଏମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଯେତେ ଉପୁଜିଲେ ଦାନବେ। ଦେବ ମାନବ ଆଦି ଯେତେ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିଅଛି ତୋତେ। ଏବେ କହିଲି ତୋତେ ଭାବେ ଯେ ଯହିଁ ଦେବତା ଦାନବେ। ସର୍ବ କହିଲି ତୋ ଅଗ୍ରତେ ରାଜନ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ହରିଚରିତ ଭାଗବତ ନୃସିଂହ ଚରିତ ଅମୃତ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁପୁଣ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ। ଯେହା ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣେ ମନ ବଚନେ ପରିମାଣେ। ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ଭଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସୁଜନ ହିତେ ମୋହି ଭଣି। ସଂସାର ସୁଖ ଦୁଃଖେ ଥାଇ ମୁଢ଼େ ତରିବେ ଏହା ଗାଇ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦାनुचरिते ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ
सदाचारनिर्णय नाम पञ्चदशाध्याय समाप्तोऽयं सप्तमस्कन्ध। हरिः ॐ तत्सत्। गोविन्द हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे नटना